So hello guys, karong adlaw mo to sa magpugas mi og maning. Kay para maka ani natay maani. Gamay ra gud ni nga binhi pero at least sa sunod-sunod buwan na atay maani dili ta magpundo sa bulay nga sa balay. Nga walay paabuton. Nya so gud migbaktas ato pa daw sa uma, diri mi agi sa kamaisan kay layo na nga to sa kalsada uy, kapoy na. So pili pa dol ra. Balag libon basta duit ra mo abot. Pero dili na mo asa mo ang silingan. Uy, maghinaway pataan eh. Kaya pag abot na mo dito asa unhan kita mo yung baka nga puti. Nagluob na siya, busog na siguro na siya. Pero dili gyapon na mo sa mga gyapon na silingan. Nya mo niya among kigunahanan. Gunahanan. Pero ang mais, tambok gamay man tag maayang tubo ani oy para natay pambugas. Nagtanong na siya. Unya pagkataon-taon nanguli nami kay wa mi may bawon kay gutom na. Ug maorat to daghang salamat.